Okay class, Assalamualaikum and a very good day to everyone. So for today's lecture, which is on simple linear regression. So simple linear regression, it is quite similar with the past lecture, which is on the correlation. Okay, so correlation is to measure association between one variable with another variable. And simple linear regression, it also measures the association, but it can use to predict as well. Okay, apa maksudnya? So macam correlation, dia menentukan perkaitan antara satu variable dengan variable yang lagi satu. Contohnya jumlah jam study boleh ada perkaitan dengan markah final exam, for example. Okay, itu menunjukkan ada perkaitan. Simple linear regression, dia boleh buat prediction. Dia kata sekiranya berlaku penambahan jam dalam study, jumlah jam yang digunakan dalam study berlaku penambahan sebanyak 2 jam, for example, markah final exam akan bertambah sebanyak 10 markah, for example. Okay? So, dia ada unit of changes. So, sekiranya berlaku changes dalam independent variable, boleh menyebabkan berlaku changes terhadap dependent variable. Okay, boleh faham tak? Tak apa, kita akan tengok. Saya akan cuba memahamkan you all bagaimanakah simple linear regression ini. So, simple linear regression dia bersamaan dengan YMX tambah C sebenarnya. So, kalau you all masih ingat ketika you all belajar maths ke matematik moden pun saya tak ingat dia ada persamaan linear, right? Y sama dengan MX tambah C, betul? So, ataupun MX tambah B, whatever lah. So, now we are going to use the same linear equation to beta slope ni refer kepada B ini. Okay, so apa benda yang saya cakap ni? Tak apa, kita akan pergi satu-satu. Okay, kelas? Jangan takut. Okay, so kita recap balik semula. Correlation, which is kita belajar pada sebelum ini, dia akan measure the strength of association, kekuatan perkaitan tersebut, and also the direction of the association. So strength kita tengok kepada mana? Nilai R. Okay, nilai Pearson correlation tu. Nilai berdasarkan nilai R. Kalau R less than 0.5, menandakan apa? Weak relationship. 0.5 to 0.8, moderate. More than 0.8 adalah strong relationship. So, measures the direction ni tengok positif ke negatif nilai R tersebut. Kalau positif nilai R, maksudnya it's a positive relationship. Kalau negatif kelas, it's an inverse relationship ataupun it's a negative relationship. So, untuk correlation, dia tak kisah yang mana-mana boleh jadi dependent, boleh jadi independent variable, dia tak kisah either way, it can work both way. Alright? Tetapi untuk linear regression, it is different. You must identify which is the dependent variable, which is the independent variable, which is the dependent variable. Okay. Independent adalah dia tidak bergantung antara mana-mana variable. Dependent variable dia bergantung kepada independent variable tersebut. Okay, sebab dia dependent variable. You boleh ingat macam tu. So, linear regression, it is a statistical methodology that utilizes the relation between continuous or numerical variables. So, one variable can be predicted or estimated. Okay. So, linear regression ni, dia akan tengok antara numerical variables. Mesti make sure both variables dalam bentuk numerical, which is nombor, or continuous variables. Kalau kita kata continuous variable, dia mestilah dalam bentuk nombor. Okay. Dia bukan categorical. So you must make sure that both of your variables are in the numerical variables. Okay. So one variable can predict or can be predicted or estimated. So berdasarkan linear regression, kita boleh predict sekiranya berlaku perubahan dalam independent variable, it can change towards the dependent variable. So, linear regression measures the linear association between numerical variables. Number 2 is useful when dependent variable and independent variables are clearly specified. You kena betul-betul nyatakan which is your dependent variable, yang mana satu independent variable. Okay, it's applied when a prediction in the outcome variables is among the objective analysis. Alright.
So, you dah nyatakan dalam you punya objektif yang you nak predict apa. Okay. So, normally, dependent variable will be your y variable. And independent variable will be your x variable. Okay. So, independent variable ni dia macam predictor lah. So, a change in the value of it will change the value of the dependent variable. Sekiranya berlaku pada perubahan pada nilai independent variable, dia boleh mempengaruhi dependent variable, which is the y variable. Sebagai contoh ya kelas, ni semua independent variables. Sebagai contoh, sekiranya mengambil garam boleh mempengaruhi blood pressure. So, blood pressure ni dia depend terhadap pengambilan garam. Mungkin semakin tinggi garam, semakin tinggi blood pressure. Begitu juga dengan exercise. Exercise frequency ni independent variable. Dia tak ada berkait dengan apa-apa pun. So, bagaimana exercise ni boleh mempengaruhi BMI. So, BMI ni bergantung. Dia depend on the exercise frequency. So, semakin tinggi exercise frequency, mungkin semakin rendah BMI. Itu adalah inverse ke positive relationship, guys? Inverse relationship. So, kemudian kita tengok bagaimana kolesterol ni bergantung, depend on the fat content. So, perhaps by having more fat content, by consuming more fat content, it can give changes towards the cholesterol level in our body. Cuma sekarang dalam simple linear regression, dia nak tengok, okay, simple linear regression ni bukan nak tengok perkaitan sahaja. Dia nak tengok berapa banyak pengambilan garam ini dalam gram boleh mempengaruhi peningkatan blood pressure dalam kilogram, salah ni Bagaimana peningkatan salt, berapa banyak peningkatan salt. Contohnya peningkatan salt sebanyak 2 gram boleh meningkatkan blood pressure sebanyak 2 millimol per example. So, begitu juga untuk contohnya fat content. So, kalau kita makan fat, penambahan fat content sebanyak 5 gram contohnya, berapakah yang boleh kita predict penambahan kolesterol level dalam darah kita? Okay, dia nak tengok prediction. Sekiranya berlaku changes dalam independent variable, what changes does it occur on the dependent variable? So, ini antara kegunaan linear regression. Pertama, kita boleh tengok linear association, perkaitan. Yang kedua, kita boleh tengok the change in the value of the dependent variable. So, kita boleh tengok berapakah perubahan yang berlaku sekiranya berlaku perubahan pada independent variable tadi. Okey. Kemudian kita juga berdasarkan persamaan linear regression tersebut, kita boleh jangkakan, kita boleh predict nilai yang kita boleh dapat untuk dependent variable. Okey. Sebab kita dah buat persamaan linear, kita boleh masukkan nilai tersebut. Okey. Kita boleh plug in the data. Okey. Nanti kita akan tengok. And then kita boleh control confounding effect of the independent variable. So, assumption in simple linear regression macam test yang lain, kita macam t-test, ANOVA, and then kita ada correlation, semua ada assumption. So, assumption yang pertama, the values of the independent variable is fixed or non-random or a mathematical variable. So, nilai value untuk independent variable ni mestilah tetap. Okay. Dan mungkin berdasarkan teori juga. Okay. The independent variable or x is measured without error. So, independent variable ni mestilah sesuatu yang kita ambil berdasarkan teori ataupun kajian-kajian lepas memang menunjukkan bahawa contohnya jumlah jam study itu memang boleh mempengaruhi ataupun memang ada berkaitan dengan markah final exam. Okay. For each value of x, there is a subpopulation of y which must be normally distributed. Dan kita mesti tahu bahawa data-data tersebut mestilah normally distributed untuk run simple linear regression. Kemudian, kita mestilah assume semuanya mematuhi line, which is acronym untuk linear, mestilah independence, mestilah normality,
and mestilah equal variance. Jadi, mesti mematuhi benda ni, barulah boleh run simple linear regression. Okey, ini adalah langkah-langkah dalam menganalisis simple linear regression. Pertama, kita kena apa kelas? Explore the data. Okey, dan kita mesti buat berdasarkan scatter plot lah. Kemudian yang kedua, kita fit least square line. Okey, yang ni kita akan bagaimana daripada scatter plot tu, kita boleh tentukan line yang paling terbagus sekali. Okey. Nombor 3, check fitness of the regression model. Kita nak check R square dia berapa. Kemudian check importance of the independent variable. Kita tengok dia punya nilai B or B slope dia. Kemudian kita nak tengok check residual diagnosis berdasarkan line assumptions yang saya bagi tahu tadi. Kemudian kita interpret and kita boleh predict. Okay. So lepas interpretation ni, prediction ni, it is optional. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Okay, yang ni dia bagi contoh data set. Ada 86 subjek. So, semua dia nak tengok fat, nak tengok waist, nak tengok random blood sugar. Semua mesti dalam bentuk numericals. Numericals ni maksud mesti dalam bentuk bernilai. Ada bentuk nombor, continuous data. Okay, yang pertama untuk run regression linear analysis, kita kena check scatter plot dia. Okay, adakah dia bivariate normal? So what we have to do is kita check based on legacy dialogues and then pilih scatter plot and then kita pilih simple and then kita masukkan dependent dengan independent variable kita. Okay. So fat ni adalah dependent variable, waist ni adalah independent variable. So bila kita keluar result dia dekat sini, okay, kita tengok macam kan, macam bivariate normally distributed. Okay, so it looks acceptable. So sekarang ni kita nak cari garisan yang mana paling bagus yang boleh menunjukkan perkaitan antara X dengan Y. Sama ada garisan yang biru ni ke, yang merah ke, yang hijau. Rasa-rasanya garisan mana ni guys? Kalau tengok dengan mata kasar nampak seolah-olah macam garisan biru sebab more plots, more data are gathering around the blue line. Okay. So macam mana kita nak dapatkan line yang paling bagus sekali? So least square line ni kita adalah yang dimaksudkan dengan the best straight line through the data that are depicted by the scatter plot. Okay, so yang mana garisan yang paling bagus kita panggil sebagai least square line. So macam mana nak dapat least square line ni kelas? Kita gunalah least square regression. Okay, nama pun sama je. Okay. So apa yang macam mana kita dapat least square regression? Kita double click panggil apa ni, value ni. Bila kita double click Cartesian dot value pula, nama dia Cartesian dot ni. Okay. Dia akan keluarlah muncul bars macam ni pada dia punya SPSS. So pilihlah add fit line. Okay, macam ni ha. Alright. Pilih yang tu, nanti dia akan keluarkan garisan ini. Garisan linear ni. Which is R square linear sama dengan 0.912. Okay. So bila kita buat regression ni, linear regression, tak mungkin akan ada garisan yang melalui nilai kosong. Semuanya mesti tidak melalui nilai kosong, sama ada positif ke, positif 1, 2, 3, 50 ke apa, dan dia tak akan intercept dekat nilai kosong kelas sebab dia tak akan memberi makna. So yang ketiga, step yang ketiga kelas, kita check fitness of the regression model. Kita akan nak tahu, kita nak evaluate the fitness of the regression model.